Nah, lagi diperkosa, guys. Lagi diperkosa. Kamu video itu dong. Iya, kamu video ini tuh. Ngapain, bro? Aduh. Jangan di sini, boy. Malu. Malu-maluin lu ah. Mana di kebun? Oh, di kebun. Jangan di sini. Wih, ketahuan lo, mesem lo. Ayo lo. Ayo lo. Wih, ketahuan lo. Ngapain lo? Eh. Cium-ciuman.